unboxing apa nih? Kopi. Dari mana? Thailand. Wow. Rasa apa nih? Baca. Cappuccino. Cappuccino. Ini apa? Super rich. Cappuccino. Ini cappuccino Iya, juga. benar. Ini apa? Samsung sweet. Iya, super rich. Ini apa? Mocha. Mocha. Rasanya espresso. Espresso. Apa sih? Apa nih? Itu super rice. Super rice. Mocha. Ini halal nggak, Bi? Halal. Halal. Boleh makan? Boleh. Boleh diminum. Boleh. Nah, kopi. Dari mana? Ini halal. Mainnya apa sih, Mi? Cappuccino. Dari sini depan.